نالے ہر مسلمان تے شریعت نے دو قسم دے حق لازم کیتے ہیں۔ کچھ حق ایسے ہیں جنہاں دا تعلق اللہ دی ذات نال ہے۔ اس نوں آتے ہیں حقوق اللہ۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دیونا، اے سب اللہ دے حق ہیں۔ اور کچھ حق ایسے ہیں جڑے ایک بندے دے دوسرے بندے تے ہیں۔ اس نوں آتے ہیں حقوق العباد۔ سمجھ تو نہ آ رہی؟ کتنے حق لازم کیتے؟ دو۔ پہلا حق کے حقوق اللہ، اور دوسرے جڑے حق ہیں انہاں دا نام ہے حقوق العباد۔ والدین دا اولاد تے حق، اولاد دا والدین تے حق، شوہر دا بیوی تے حق تے بیوی دا شوہر تے حق، پڑوسی دا حق، رشتہ داراں دا حق، برادری دا حق، جڑا گاہک تیری دکان تے آندا اس گاہک دا دکاندار تے اس نو کہ آدن حقوق العباد۔ ظاہر گل ہے، آواز کم کرو ذرا، جڑے اللہ دے حق ہیں انہاں دی اہمیت زیادہ ہے۔ او اللہ اکبر جو ہویا، الکبیر المتعال، اس دے حق دی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ لیکن ایک لحاظ نال حقوق العباد جڑے نا، ایک لحاظ نال انہاں دی اہمیت حقوق اللہ تو بھی زیادہ ہے۔ او اس طرح کہ اللہ دے حق وچ کوئی کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، اے معافی منگے، توبہ کرے، شرمندہ ہووے۔ اللہ تعالی نے قرآن وچ وعدہ کیتا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ تو سمجھ تو صرف جمیعاً دی آئی ہو سی،
तुसां जरा खिताब करन दा अंदाज वेखो। सक्का पुत्र भी प्यो दी नाफरमानी करे ना, ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਨਾਫਰਮਾਨੀ करे, बार बार नाफरमानी करे तो वालिद भी उसਨੂੰ ਆਦਾ ਉਹ हराम दिया, ਇੰਜ नहीं बुलंदा। इत्थे कोताही कर रहा बंदा, गुनाहां दी दलदल च फस गया बंदा, उसनू अल्लाह नहीं ਆਦਾ ओ मुजरमो, ओ गुनाहगारो, ओ हराम खोरो। उस जरा खिताब दा अंदाज वेखो, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्ना लोगों ने गुनाह करके अपने उत्ते जुल्म कीते, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे बंदो, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह दी रहमत तू ना उम्मीद नहीं होना। उन्हां गुनाहां दी माफी मंगनी है, तौबा करनी है। फ़इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन, 60 साल तू बाद भी अगर ख्याल आवी ते तौबा कर लेवे ना, मैं इंज कर दे सा जिन्हें अज मां दे पेट तो बाहर आया हूं, सारे गुनाह मैं माफ कर दे। एक केड़े गुनाह में जिन्हां दा ताल्लुक किस नाल है? हुकूकुल्लाह नाल है। किस नाल है? तौबा कर, सच्चे दिल नाल तौबा कर। तौबा किस नूं आखदे? तुसां सारे मुवाहिद हो, तौहीदी हो, तौबा किस नूं आखदे? एक डरेवर लोग तौबा करेंदे ने, सीट ते बावन कन्नां नूं हथ न भी असां अखां बंद करन लगे हां, तुसां भी बंद कर लो। ये तौबा नहीं। या अल्लाह मेरी तौबा, ये तौबा नहीं। तौबा दियां दो शर्तां। पहली शर्त ए वे कि कीते गए गुनाहां ते पशेमान होवना, परेशान होवना, नादिम होवना। गलती हो गई है, कसूर हो गया, मैं परेशान हाँ, मैं नादिम हाँ, और आइंदा वास्ते उस गुनाह दे न करन दा रब नाल वादा करना कि आइंदा ये गुनाह मैं नहीं करना। ये है तौबा। इस नीयत नाल जदा बंदा तौबा करे, अल्लाह उस बंदे दे सारे गुनाह माफ कर। आज मैं तुहाडे मुवाहिदां दी इसलाह करनी, तो तौहीदी बैठे हो ना सारे, तुहाडी इसलाह हो जाए। तौहीद तो तुम सीख लई ते आमाल किदे गए? फिर कोई परवाह नहीं रखी। ये है तौबा। जिले तुम तौबा करे सो ना, इस जिस तरह मैं तुम समझाइए, ई तौबा करे सो ना अल्लाह दे दरबार विच, तां शैतान उस वेले तुहानू आखसी अपने दिल कोलू पुछो, वत मौका मिले इस गुनाह करन दा बचसे। बंदे दा दिल आदा भाई अगर मौका लभ्या तो बचना तो मुश्किल है। तो शैतान आखसी तौबा करन दा फायदा, वह तौबा करन दा फायदा, वत मौका मिल नहीं तो वते गुनाह नहीं करना। छोड़ तौबा, हाले बड़ी जिंदगी पई है। ओ जेले शैतान ने वरगलाए ना, मैं एक मिसाल दे के समझान लगा, अल्लाह करे मैं समझा लेवा। जेले बंदा रोटी खांदा सुबह दे टाइम ते सामने रोटी आई, एक बंदा सामने बैठा, हो सकता रोटी क्यों खाना? आके भूख लगी है। उस आके ते शामी वत नहीं लगनी, शामी वत नहीं लगनी। तो के जवाब है उसका? तुसा उसनू आखसो वत लगसी तो वत खासा।
پھر لگ سی تو پھر کھاساں جلے شیطان یہ ورگلائے نا کہ وت گناہ نہیں کرنا اس ویلے شیطان نو آکھنا نے پھر گناہ کرے ساں پھر توبہ کر ساں پھر گناہ کرے ساں پھر توبہ کر ساں ان اللہ کدی من سچی توبہ دی بھی توفیق دے سی بار بار توبہ کر بازا ہراں چ ہستی بازا پھر آ جا پھر آ جا پھر آ جا اللہ باپ اور بیٹے تو زیادہ پیار کسی دا نہیں ہو سکتا والد اپنی اولاد واسطے جان بھی قربان ہو کر دے مال تو مار رہے گی وہ پیارا پتر نافرمانی کرے تے والد ہوے ناراض تے گھروں کٹ دے وے نکل جا میرے گھروں بچہ کوئی دڑے چاچے مامے پھپھیاں دے گھر رلدا او دے دل وچ خیال آیا والد ہے ناراض ہے او آیا اس آکھیا بابا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے والد اس معاف کر دیتا مہینے تو بعد پھر بچے نے اوہ غلطی کی تھی والد پھر ناراض ہویا اس گھروں کڈیا پھر رلدا مہینے تو بعد آیا ایسا کیا بابا دوبارہ غلطی ہو گئی ہے پھر معافی منگنا والد آکھیا کتھے آوارا پھردا راسی برباد ہوندا راسی اس معاف کر دیتا تری ویری اس نافرمانی پھر کیتی پھر تیسری ویری آیا معافی منگیوس ہو سکدا والد تیسری ویری معاف کر دے وے لیکن تانا ضرور دے سی ضرورت پوندی ہے تے آ جانا مطلب نکل دئی تا وط نہ فرمانی اللہ دن 70 ویری توبہ کر کے اس نو بار بار توڑ کے پھر میرے دروازے تے آ میں تن پچھلا تانا بھی کدی نہیں دے بنا تانا بھی نہیں دے بنا 70 ویری بھی توبہ توڑ کے آ پھر بھی میں تیرے گناہاں نو معاف کردا چلا جڑے تساں مقدمے لڑدے رہندے ہو تے عدالتاں وچ پھردے رہندے ہو جیڑا عدالتاں وچ کیس ہو جاوے تے وقت مجرم بری بھی ہو جاوے مثلاں تا محفوظ ہوندیاں تھانے چ بھی محفوظ ہوندیاں ریکارڈ روم وچ ہی محفوظ ہوندیاں او مثلاں محفوظ رکھدی حکومت اللہ فرمایا میرے دروازے تے آ میں جدا معاف کرساں نا تے پچھلیاں ساریاں مثلاں بھی ضائع کر دے اسا مثلاں بھی نہیں رکھ جڑے حقوق اللہ نا اے توبہ نال کی ہو جاندے بولو تو صحیح ہے جتنا بھی گناہ مچ لتھڑے ہوئے ہوئے توبہ کر لے وے معافی مانگ لے وے حقوق اللہ معاف ہو جاندے اور اگر توبہ دی توفیق نہیں ملی زندگی چ توبہ دی توفیق نہیں ملی بغیر توبہ کیتے مر گیا پھر قیامت والے دہاڑے اللہ دی رحمت جوش چاوے تے آمنہ دا لال شفاعت واسطے لب کھولے اللہ فرمانے پھر بھی میری مرضی پوسی تا میں معاف کر دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک نو معاف نہیں کر کیوں بھائی شرک تو بندہ توبہ کرے تو معاف نہیں ہو جانا 90 سال شرک کردا رہیا معافی مانگ لئی اس دنیا معاف یہ جڑا اللہ نے آکھیا نا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اے اس بندے نو آکھ رہے ہیں جڑا شرک کردیاں مر گیا تے توبہ دی توفیق نہیں ہوئی اس نو میں معاف نہیں کرنا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ تے شرک تو تلے جتنے گناہ ہیں نا انہاں دا مرتکب آوے جس نو چاہساں معاف کر دے یہ تو قرآن نے فیصلہ کیا ہن شرک تو تلے میں تفصیل کے کراں شرک تو تلے کیڑے گناہ ہیں ذرا دی تفصیل ہے جاؤ ایک بندے اپنے والد نو قتل کر دیتا ہے مواحد
اللہ دی رحمت جوش چاہے یہ بھی شرک تو تلے تلے، زنا شرک تو تلے تلے، سارے گناہ شرک تو تلے تلے، جس نو چاساں معاف کر دے ساں، لیکن مشرک آدمی بغیر توبہ کیتے مر گیا نا، اس نو میں معاف نہیں کرنا نہیں کرنا۔ اللہ آکھیا جنہیں سوئی دے ناکے چوں اٹھ نہیں نہ گزر سکدا، انہیں مشرک بھی میری جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ ترجمہ کرو، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام قرار دے دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نال کیوں آکھیا؟ یہ اللہ نال اس واسطے آکھیا پہ مشرک لوگ آتے ہیں جنہ دا لڑ اساں نپے ہویا، یہ سن چھڑا کے لے جاسن، انہ دی سفارش رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، مشرکاں ظالماں دے واسطے قیامت والے دیہاڑے مددگار بھی کوئی سمجھ بھی تو نہ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی۔ حقوق اللہ جڑے ہیں نا، یہ بغیر توبہ کیتے بھی مر گیا نا، ہو سکتا اللہ اس نو معاف ہو کر دے، تے اس دنیا چ توبہ کر لے وے سچے دل نال، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیندا۔ ہن آؤ ذرا حقوق العباد والے پاسے، اے توبہ نال بھی معاف نہیں ہوندے، سن دیو کونے سن دے؟ حقوق العباد توبہ کرن نال معاف نہیں ہوندے، حج کرن نال معاف نہیں ہوندے، عمرہ کرن نال معاف نہیں ہوندے، شب قدر وچ جاگن نال معاف نہیں ہوندے، راتی تہجد وچ رو رو کے دعاواں کرن نال معاف نہیں ہوندے، غریباں تے خرچ کرنا، ہسپتال بنانے، یتیم بچیاں دیاں شادیاں کرنیاں، غریباں تے خرچ کرنا، کسی نیکی نال حقوق العباد معاف نہیں ہونے نہیں ہونے۔ حقوق العباد معاف تاں ہونے نو جیندا حق مارے ہی نہ او معاف کرے، پھر معاف ہوسنی۔ اگر او معاف نہیں کردا پھر حقوق العباد معاف نہیں۔ کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کیتا، کسی دے مکان تے قبضہ کیتا، کسی دی دکان تے قبضہ کیتا، کم تولیا، قرضہ لے کے واپس نہ کی، قرضہ لیا نا کہ قرضے ہسنا ہے، قرضے ہسنا ہے۔ قرضے ہسنا پتہ کیڑا ہوندا؟ جڑا منگن والا آوے نا بے میرا قرضہ دے تو بندہ ہس کے ٹال دے، اس نو آدھے قرضے ہسنا۔ جلے قرضے لے کیوں بھائی تہاڈا کوئی تجربہ نہیں؟ جنہاں نو قرضے دیندے ہو واپس کر دین، تے تساں جنہاں کول قرضے لیندے ہو کریندے ہو واپس یا امانت دیانت نال کریندے ہو؟ کسی دا حق دبایا جداں تائیں وہ بندے معاف نہیں کرنا، اس وقت تک رب نے بھی معاف ہو توبہ کرن نال حقوق العباد معاف ہو نہیں ہو سکتے، معافی منگن نال حقوق العباد معاف ہو نہیں ہو سکتے، نیکیاں کرن نال حقوق العباد معاف ہو نہیں ہو سکتے۔ حقوق العباد بڑا سخت جرم ہے، اتھے وقت ہی معاف کرا لے۔ کوئی زیادتی کسی نال کیتی ہے، کسی دا حق دبایا ہی، اتھے وقت ہی معاف کرا لے۔ معافی تو بغیر اگر اس دنیا تو چلا گیا نا، رب نے معاف ہو نہیں کر۔ حقوق العباد دی معافی کوئی۔ حقوق العباد چ سب تو بڑا حق جڑا ہے وہ والدین دا ہے۔ کس دا ہے؟ والدین، ماں باپ دا حق۔ لیکن ساڈے ملک ٹریفک جڑی ہے یک طرفہ چل دی،
والدین کے بڑے حقوق ہیں. سانوی جمعے ہوتے لوگ پرچیاں دیں دیں جی ساڈا پتر تواڈے پیچھے جمعہ پڑھدا جی تے ساڈا نافرمان ہے. ذرا حقوق والدین تے ذرا گل کرو نا، ماں باپ دے حق تے شاید دے پلے پہ جائے. میں اتھے آدا ہونا تے اولاد دے حقوق تے گل نہ کری، والدین دے حقوق تے گل کریے تے جڑا اولاد دا حق کے باپ دے ذمے تو پورا کیتا یا یک طرفہ طرفہ کے صرف والدین دے حقوق ہیں، اولاد دا تیرے اتے کوئی حق نہیں. انہی اور جناب آدن شوہر کے بڑے حقوق ہیں. شوہر مجازی خدا ہے، میں اس تو انکار نہیں کرتا. شوہر دے بڑے حقوق ہیں، اتنے بڑے حقوق ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کا کیا کرے. یہ جڑا عورت نے خامند دا سجدہ کرنا ہی اے عبادت دا کرنا ہی کہ تعظیم دا. شاباش. تو میرے نبی کے آکھنا چاہتے ہیں کہ میری شریعت تعظیم والا سجدہ بھی رب تو سوا کسی دے واسطے نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا، ہوں تساں بیٹھے ہو بالکل میں ہی سمجھی بیٹھا میں قبرستان چ آ گیا اتوں نہیں نعرے دے نہیں. اللہ اکبر دی جگہ تے سبحان اللہ، اللہ اکبر بھی ذکر ہے تے سبحان اللہ بھی ذکر ہے. ہوں انہاں تو سردی تے بات تھا میرا تو قصور کوئی نہیں نہ اتنے تواڈے تمبو لایا ہے نہ تے سردی تو لگی ہوئی ہے تے تساں مسے چادراں چ نہ تے جے تھوڑے جے ہاتھ کھولو تے اس حدیث دا میں خطیبانہ ترجمہ کرنا چاہتا. مزہ آ جائے تے آکھنا میں بندے عالوی چنگا ترجمہ کر کے. اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ خامد کا سجدہ کرے. ایک ادا آخیا جنا ایک صحابی نے آخیا یا رسول اللہ اساں باہر دے شہراں تے ملکاں چ ویندے ہاں نا تے لوگ سرداراں دے سامنے جھک دین. او تا ایک پنڈ دا سردار ہے، ایک شہر دا سردار ہے، ایک برادری دا سردار ہے، تساں تا پوری کائنات دے سردار ہو. تے اساں جے لے آویے تے تواڈے سامنے نہ جھکیے. اس دے جواب وچ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے. بندے عالوی آکھنا چاہتا میرے آقا آکھنا چاہتے نا اگر رب کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عائشہ کو کہتا کہ وہ محمد کا سجدہ کرے، پھر میں حفصہ کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے، پھر میں زینب کو کہتا کہ وہ میرا سجدہ کرے، پھر میں جویریہ کو کہتا کہ میرا سجدہ کرے، پھر میں سودا کو کہتا کہ میرا سجدہ کرے. لیکن میری شریعت سجدے دے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ صرف رب دے سامنے پیشانی جھکنی چاہیے. پتہ نہیں اگے میں ایتھے کدی گل کیتی کسی پروگرام میں یا نہیں کیتی. ایک میرا تجزیہ ہے تواڈے سامنے رکھنا تے تون پورا اختیار ہے اس تجزیے نال اختلاف کرن. تساں اختلاف کر سکدے ہو کہ نہیں بندے عالوی تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں، اور اگر تجزیہ ٹھیک ہے تواڈی سبحان اللہ دسی بے تساں میرے نال اتفاق کر لے. تجزیہ میرا یہ ہے کہ اے پیشانی اللہ تو سوا کسی اور دے سامنے جھکانا انسانیت دی تذلیل ہے، ذلت ہے. اے پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس دے سامنے جھکنی چاہیے. ایک تجزیہ میرا اور بھی وہ بھی سنو، تائید کرو یا اختلاف کرو تہاڈی مرضی ہے. میرا جڑا دین ہے نا دین اسلام، میرے دین دی سب تو بڑی خوبی
یہ کہ وہ لوگاں دیاں پیشانیاں در در تو ہٹا کے ایک دے دروازے تے جھکا دیندا ہے۔ میرے دین دی تا خوبی ہے، اسلام دی تا خوبی ہے کہ وہ در در تو پیشانیاں ہٹا کے ایک دے دروازے تے جھکا دے۔ تواڈے جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں کدی نہ سنے نے پروفیسر غازی احمد دا؟ پروفیسر غازی احمد اے چکوال دے علاقے چ میانی بچھال غازی پروفیسر غازی احمد، میری تو انہوں نے ملاقاتاں بھی ہوئی۔ اے 6ویں یا 7ویں جماعت دا طالب علم ہے جدا ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے۔ پروفیسر غازی احمد پھر اسے کتاب لکھی، اس دا نام رکھا من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ تو ان کتھاؤں لب جائے نا کتاب، ایک کالجاں سکولاں دی یونیورسٹی جڑیاں لائبریریاں نوں منظور شدہ ہے، وہ بڑی زبردست کتاب، بڑی دلچسپ کتاب۔ حالے پاکستان نہیں بنیا، اساں کٹھے رہنے ہاں، ہندو سکھ مسلمان، سکول وچ کٹھے طالب علم بچے ٹیچر، یہ ہو گیا مسلمان۔ انکوائری لگی، انکوائری کرو اس بچے نو کسی مسلمان ٹیچر تا نہیں برگلایا، اسلام والے پاسے راغب کیتا ہوئے۔ وہ جڑے افسر آئے نا انکوائری کرن، اس افسر نے پہلا سوال کیتا اس بچے کو لوں، تو اگر ہندو مذہب چھوڑنا چاہنا ہے تو عیسائی ہو جاندہ، سکھ ہو جاندہ، تو مسلمان کیوں ہویا؟ غازی احمد نے جواب دیتا، کیوں بھئی 6ویں تے 7ویں جماعت دے جڑے بچے ہیں کتنی عمر ہوئی، کوئی شعوری زندگی ہے؟ پھر ایسا بچہ جڑا ہندو جمعہ ہندو رہا اور کل مسلمان ہو رہے ہیں، اس کو لے سوال ہو گیا تو مسلمان کیوں ہویا، تو سکھ ہو جاندہ عیسائی ہو جاندہ؟ غازی احمد آخدہ میرے ذہن وچ رب نے جواب پایا، میں آکھیا مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دے، اس خوبی نے من متاثر کیا۔ وہ بھی اگوں افسر آئے نا، انہوں نے کہا اچھا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ تو لاہور علی حجویری دی قبر تے کدی نہیں گیا، تو سلطان باہو کدی نہیں گیا، تو امبالہ توکل شاہ دے مزار تے کدی نہیں گیا، اے بزرگاں دیاں قبراں پوجن والے مسلمان نہیں، اے بھی تے کلمہ پڑھ دیں۔ تمہارا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے، اتھے تا مسلمان قبراں ہوتے بزرگاں دے مزاراں ہوتے جھک رہے ہیں۔ غازی احمد آتا میرے پیرا تلو زمین نکل گئی، سوال ایڈا جابر ہویا، وہ بھی تے کلمہ پڑھ دیں جڑے جھک دیں لاہور حضرت علی اجویری دی قبر تے، سلطان باہو دی قبر تے، ملتان بزرگاں دی قبر تے۔ غازی احمد آتا پھر اللہ نے میرے دماغ جدا جواب پایا، جواب سنو تے لطف لو اس بچے نے کیسا جواب دیتا۔ اس کیا جناب میں لاہور جنگ اور ملتان والا اسلام قبول نہیں کیتا، میں مدینے والا اسلام قبول کیتا ہے۔ اور جڑا مدینے والا اسلام ہے نا وہ ایو سبق دیندا، اے پیشانی جھکے گی تو صرف کس دے اگے جھکے گی؟ ماں باپ دے بڑے حقوق ہیں، میں اس کا قطعاً انکار نہیں کرتا۔ فرمایا جنت ماں دے قدموں دے، اللہ اکبر۔ تیرا باپ تیرے لیے جہنم کا دروازہ ہے، تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ کہ مطلب فرما برداری کر جنت چلا جا، نافرمانی کر جہنم میں چلا جا۔ بڑا مقام ہے، بڑا حق ہے اولاد اتے، اور بڑی فضیلت ہے ماں باپ دی خدمت کرن دی، میں اس دا قطعاً انکار نہیں کرتا۔ لیکن جڑے والدین اتنے والد بیٹھے ہو
औलाद वाले बैठे हो, मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना, जेड़े औलाद दे तेरे ते हक हैं वो तू पूरे कीते? बोलो, या आखो जी दसो जी केड़े हक हैं, फिर असा जवाब देवीए भी केड़े हक हैं औलाद दे वालिद साहब ते। यक तरफा तरफा के माँ बाप के बड़े हुकूक हैं, औलाद नाफरमान हो गई है जी, माँ बाप के बड़े हक हैं, औलाद दे हक कोई नहीं। सुनो, औलाद का पहला हक है, औलाद का पहला हक ही शादी वास्ते ऐसी लड़की दा इंतखाब करो जेड़ी मुअज्जद घराने दी होवे ते बाहया होवे। ये पहला हक है औलाद दा, कीता ही पूरा। साढ़े यहां शादी दा मेयार क्या है? हुसन। साढ़े यहां शादी दा मेयार क्या है? हुस्नो जमाल, खूबसूरती। साढ़े यहां रिश्तियां दा मेयार क्या है? पैसा, दौलत। जहेज कितना लबसी, तू कितने हुकूक पूरे कीते औलाद दे? तू दौलत वास्ते शादी की थी, तू हुसन वास्ते शादी की थी, खूबसूरती वास्ते शादी की थी? हुसन क्या है? साड़ी सारी जिंदगी रात के सफर च गुजर गई। 1 बजे तकरीर खत्म की, टुरे अटक तू ते कदी पिंडी चू, मुख्तलिफ शहरों चू गुजरे, पिंडा चू गुजरे, कस्बे चू गुजरे, अपने महल्ले चू गुजरे। फिर असा वेदे राती 2 बजे साडे नौजवान मोबाइल कन्ना नाल ला के कदी फट्टे उत्ते बैठे हुए राती 2 बजे। ये राती 2 बजे अपनी अम्मा नाल गल कर रहे, उधर पे आई तहज्जुद दा टाइम है, तहज्जुद दा ए ओ झूठ बोल रहा ना दुनिया दे, कलामे मिला रहे, झूठ बोल रहे। बस अल्लाह तैन नहीं बनाए, तेरे जिया तो अल्लाह ने किसी नू बनाए। तेरिया अखा इंज, होठ इंज, चेहरा इंज, कद इंज, कमर इंज, कलाबे मिला 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 के सारी रात बकवास कर करके उसे लड़की नाल शादी हो गई। महीने तू बाद आ क्या तू तो डैन गया हुसन, ख्वाहिशात सारियां खत्म। हुसन में यार है, माल दौलत, कार लबसी, फ्रिज लबसी, फर्नीचर चंगा लबसी, इसमें यार ते शादी करना पहला हक है या औलाद दा। शादी वास्ते उस लड़की दा इंतखाब कर जेड़ी मुअज्जज घराने नाल ताल्लुक रखदी होवे, बाशरम भी होवे, बाहया भी हो, उसकी गोद तेरी औलाद पलनी। हजरत हसन की तारीफ करदे करदे असा थकदे नहीं, हजरत सैयदना हुसैन की तारीफ करदे करदे असा थकदे नहीं। उन्होंने शराफत, उन्होंने अमानत, उन्होंने दयानत, उन्होंने सखावत, उन्होंने मेहमान नवाजी, उन्होंने अखलाक, उन्होंने आदात, ये सब कुछ बयान करते हो। इस पासे तवज्जो कदी नहीं गई। हजरत हसन ते हुसैन जिस झोली च पल्ले, वो झोली कहती आई, उस दिन कदी तवज्जो नहीं गई। झोली भी तो सैयदा फातिमा दी है ना, झोली किस दी है? सैयदा फातिमा दी। इंतकाल दे टाइम भी रो रही हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी तीमारदार है, अस्मा बिनते उमैस, वो हजरत अबू बकर दी बीवी है। वो आखिरी वक्त हजरत फातिमा दे कोल है। ये लड़ाइयां ते झगड़े वाली तो तुसा दस्ताना बनाइया, बड़ी लड़ाई आई ते झगड़ा आई ते फदक खा गए थे। हजरत अबू बकर दी बीवी उन्हां दी तीमारदार है। पूछया फातिमा रोंदी क्यों है? आके रोंदी इस वास्ते हाँ कि जेले मेरा जनाजा उठाया जाएगा तो मेरे जिस्म उत्ते चादरां तो हुसन,
میں نہیں چاہتی کہ انہاں چادراں اتے بھی کسی غیر محرم دی نظر پہ جائے. حضرت اسماء نے آکھیا بی بی اس دا علاج تو میرے کول ہے، اور میں حبشے چ ویکھیا، حبشے ملک وچ میں رہی ہاں، میں اتھے ویکھیا، اتھے جڑے عورتاں دا جنازہ چاندے نا تے چاروں پایاں نال فٹ فٹ 1.5 فٹ دے لکڑیاں کھڑیاں کر دے، منجی دے چاروں پاویاں نال 1.5 فٹ دی لکڑی کھڑی کر کے اتو چادر لے آندے، وہ عورت دے جسم نال نہیں ٹکراندی. مورخین نے لکھیا حضرت فاطمہ دے آخری وقت حضرت اسماء دی یہ تجویز سن کے مسکران لگ ہسن لگ. اور تواڈے جنہ دی شادی نہیں ہوئی تو سوچو میری گل تے جنہ دی ہو گئی نہیں بھگتو تساں بھگتو تے جنہ دی نہیں ہوئی وہ میری گل تے سوچن. شادی واسطے ایسی لڑکی دا انتخاب کر جڑی معزز بھی ہووے، با حیا تے شریف تے با شرم ہووے، اس دی گود تیری نسل پلنی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتی پہرا دے رہے، مدینے دے ارد گرد ڈیریاں تے پہرا دے رہے. صبح دے ٹائم ہوئے ایک مکان دے قریب گزرے، اندرو بڈھی عورت اپنی بیٹی نو آکھ رہی ہے اج بکریاں دودھ تھوڑا دتا، گاہکاں تا آنا تھوڑا جا پانی پا دے. اگوں بچی آکھ رہی ہے اماں امیر المومنین نے منع کی ہے. وہ کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی، اس نو آدن حکومت دی ریٹ، اس نو کیا آدن حکومت دی ریٹ. کمرے دے اندر بھی وہ بچی آکھ رہی ہے امیر المومنین نے منع کی. تے ساڈی حکومت دی ریٹاں ویکھیاں، ایک پٹرول پمپ تے پٹرول دی قیمت 250 روپے، دوے تے 51 روپے، تریے تے 48 روپے. ریٹ ویکھو. تے جڑے مجسٹریٹ ساڈے تے اے سی صاحبن او 4 کروڑ دی گڈی اتے بازار وچ آ کے ٹماٹراں دے ریٹ چیک کر رہے. انڈے کنے ویچ رہے ہیں، دودھ دا کے ریٹ ہے، مجسٹریٹ اور اے سی. دالاں کنے ویچ رہے ہیں، اور دالاں دا بھاؤ تو اتے تلے ہوندا رہندا، ٹماٹراں دا بھی ہوندا رہندا. زیادہ ٹماٹر منڈی چ آ گئے سستے ہو گئے، کدی نہ آئے تو مہنگے ہو گئے. حضرت کدی ہسپتالاں والے پاسے بھی چکر لاؤ، چیک کرو ڈاکٹر فیس کتنی لے رہے ہیں. کدی ہسپتالاں والے پاسے بھی چکر لاؤ بھئی کمرے دا ایک دن دا کرایہ کتنا لے رہے ہیں. کدی ادھے بھی چکر لاؤ ڈھڈ پاڑن دا پیسے، آپریشن دے پیسے کتنے لے رہے ہیں، ادھے بھی چکر لاؤ. کدی امیر المومنین نے منع کیا ہے، اگوں ماں دیے اتھے امیر المومنین ویکھدا پیا، گھر دی 4 دیواری دے اندر اگوں بچی آدھی ہے امیر المومنین نہیں، اس کا رب دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے گل سنی، مکان تے نشان لایا، گھر آئے، اہلیہ نو جگایا، فرمایا پتر جوان ہو گیا تے میں رشتہ ویکھ کے آئے. اکھے کون؟ اکھے او دودھ ویچن والے امیر المومنین دا پتر جس دا نام سن کے کیسر و کسرا دے محل کماں لگ جان، ادھی دنیا دا فرما روا، اس دا پتر دودھیاں دے گھر. فرمایا جڑا اس بچی دی میں امانت اور خوف خدا اور خشیت الہی ویکھی ہے نا، اے رشتہ اتھے ہی ہونا. رشتہ منگیا گیا، رشتہ ہو گیا. اسے دی نسل چوں عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہو. اگلی گل بڑی دلچسپ ہے، ہوں تو نو بن گئی، بہو بن گئی. تے حضرت عمر صبح دے ٹائم جدا گھر تو باہر نکل دین، مسجد ہی ہوندا ہی نا،
वफद नाल मुलाकात भी इथाई, अदालत भी इथाई, दारुल हुकूमत भी हुआ, मसीत जी सब कुछ होंदा ही। घर चो निकल के जिले मस्जिद की तरफ जा रहे हैं ना, उमूरे ममलिकत निपटान वास्ते, तो अपनी उस नौ नू बुला के आते हैं, एक वेरी उवा गल आखे अमीरुल मोमिनीन नहीं उसका रब। कदी रिश्ते इंज होंदे हैं, अमानत वेखी जाती आई, बच्चियां दा हया वेख्या जाता ही, शर्म वेख्या जाता ही। इसी तरह लड़के दा जिले रिश्ता करना हो तो उसका भी हया, शर्म और अमानत वेखी जाती आई। तो हम नाराज बैठे, तो गल्लां चंगियां नहीं ना लगी। मैं जान बुझ के अज तौहीद उत्ते नहीं थोड़ी जी जिक्र किया तौहीद दा, कि तुसां जमांदरू मुवाए दो सारे, कोई तो सुपर मुवाए दो। हाँ। फिर मैं तौहीद तुहानू सुनान लग जा, तुहाडी इसलाह क्यों ना की जाए। हुकूकुल इबाद हुण कोताही करे सो, कोशिश करो जिसके हक मारे ने वापस करो। वो बंदा नहीं मिलता तो सदका करो, वो बंदा नहीं मिलता तो उतनी रकम सदका करो, फिर अल्लाह को माफी मंगो। औलाद का पहला हक, शरीफ बाहया बाशरम मोअज़्ज़ज़ घराना बापर्द लड़की दा तायुन कर, और औलाद दा दूआ हक कई जदा पुत्र या धी पैदा होवे ना, उसदा सोना जिया ना रख। ये औलाद दा दूसरा हक है, खूबसूरत ना रख। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह को सब नामों में से जो प्यारे नाम है वो अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान, जिन्हां दी निस्बत किसी तरफ होवे अब्दुल्ला। एक मिनट वास्ते यार तसव्वुर तो करो, अब्दुल्ला, इस केडी आजजी है, केडी तवाज़ु है। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, रहमान का। मेरे नबी जिस बच्चे का नाम रख देन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने जाबिर। हजरत अबू बकर का नाम पता के आई अब्दुल काबा के ना, मेरे नबी ने के रखे अब्दुल्ला। हजरत अबू बकर का नाम अब्दुल्ला आई। ये तुहाडे जो कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करे जिन्होंने पता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैं हुण तुहानू की आखां, तुहानू उलमा नहीं दसदे, एक गल्लां तुहानू नहीं दसदे उलमा। अब्दुल काबा ना आई, मेरे नबी ने बदलिया, काबा का बंदा नहीं। एक बंदा आया, चाचे ने उसका सब कुछ ले लिया, 2 कंबल लपेट के आया। जिले मस्जिद नबवी च आया, मेरे नबी नाल मुलाकात हुई। मेरे नबी ने फरमाया ना के ही उस क्या अब्दुल उज्जा, अब्दुल उज्जा। अब्दुल उज्जा दा साडी जबान विच मैं ना पीरां दिता कि मैं नहीं ना रखे। हुसैन बख्श, अली बख्श, अहमद बख्श, मोहम्मद बख्श, फैजुल हसन, अता मोहम्मद, अब्दुल रसूल, अताउल मुस्तफा नहीं सुने कदी ना। शुक्र है बच्चे होए हो। साडी एक रिश्तेदार खातून ने, ओदी शादी हो गई दूए मसला काले नाल, ते बच्चा उस च आया, ते मैं पूछया के ना ही पुत्र दा, उस आख्या अताउल मुस्तफा। के ना? अताउल मुस्तफा। मन पता ही सारा। मैं आख्या ते इस दे वालिद दा के ना है? उस आख्या अताउर रहमान। मैं आख्या ते शिरक दे सिर ते सिंह होंदे बे, बंदा शिरक करते तो 2 सिंह उगे ते पता लगे बे मुशरिक आ रहे। वालिद अताउर रहमान है ते पुत्र अताउल मुस्तफा है। चंगा ना रखो। हुण तक तब्दीली आ रही है,
اور ना अच्छे अच्छे रखे जा रहे हैं। मतलब पहले तोता ते बुग्गा ते पता नहीं के ना लोग रखे, मुतल्ली ते। बिल्कुल मैं सच्ची गल कर रहा, लतीफा नहीं, लतीफा नहीं। साडे बंदेहाल च एक बंदे ने अपने पुत्र का नाम रखा सोटा। ये बिल्कुल हकीकत है, लतीफा नहीं। ते दूआ पुत्र जमे उसका नाम रखे उस खोता। एक दा सोटा ते दूए दा खोता। एक खोता हो गया जवान, इस दे बाल बच्चे हो गए, इसकी बेटी दा होवे निकाह, खोते दी धी दा होवे निकाह। दादे और निकाह पढ़न गए मेरे दादे और, उन्हें तबीयत थोड़ा मिजाज। ते जले इजाब कबूल करान लगे ना तो दादे ने आख्या फलानी लड़की खरके दी धी। ओ नाल बैठा ही उस आख्या उस्ताद जी खरका नहीं खोता। दादे ने वाता क्या फलानी लड़की खरके दी धी, उस आख्या उस्ताद जी खरका नहीं खोता। दादे ने आख्या जड़ निकली खोते ते खरके च केड़ा फर्क, खोता आखो या खरका आखो। अच्छा ना रख, ए दुई तरबियत, ए दुई दुआ हक ही। त्रिया हक सुन, त्रिया हक औलाद दा उन्हां दी तालीम और तरबियत का इंतजाम कर। चंगी तालीम देवा, चंगी तरबियत कर अपनी औलाद दी। ए त्रिया हक ही कीती ने। वड्डे हो के तेरे सिर ते हुण जुत्तियां मारे तो असां के करी? तू उसनू क्यों दीनी तालीम नहीं दिवाई, क्यों उसकी तरबियत सही नहीं की? चंगे चंगे स्कूलों तो पढ़ाया ही, वजले फीसा की गल आईए तो किसी आख्या फीस फलाने स्कूल की बड़ी है, उस आख्या गोली मार फीस नू पुत्र नालू चंगी है। ट्यूटर का वक्त आया तो चंगा टीचर रखे ही ते कुरान कहंदे कोल पढ़ाए ही। कहंदे कोल पढ़ाते हो बच्चों कुरान, आके महल्ले की फलानी जनानी पढ़ाती है, दादी पढ़ाया नानी पढ़ाया, जियो जे उसनू आंदा ही उसने पढ़ा दे। खुदा दी कसम है बाज लोग कुरान पढ़ते ना ते कदी जिबरील सुन ले, वो कन्ना नू हाथ ला के नस जाए भी वो कुरान नहीं जड़ा मैं लैके आया। कुरान जनानियां पढ़ा दे, ये तू तालीम का इंतजाम किया? कदी फिक्र कीता ही मेरे पुत्र नू जनाजे दी दुआ आनी चाहिए? कीता ही फिक्र कदी इसनू नमाज आनी चाहिए, दुआए कुनूत आनी चाहिए? तू जो मरे ते तेरी चारपाई सामने पई होवे ते पहली सफ विच पुत्र खलोता होवे ते वो तेरे वास्ते मगफिरत दे दो बोल भी ना बोल सके, इस तू वड्डी बदनसीबी तेरी क्या है? क्यों तरबियत नहीं की तुसा अपनी औलाद दी दीनी लिहाज नाल? कुरान सही पढ़ें, अच्छे कारी कोल पढ़ें, तरबियत इन्हां दी सही की जाए। कदी अपनी छोटी औलाद नू 8 साल 9 साल 7 साल दे बच्चे नू 10 रुपए 20 रुपए दे के आखे भी फकीर नू दे के आ कीती है कदी तरबियत? बदले ही उन्हां दा मिजाज इन्हां दे हथों मैं खैरात करावा ताकि हुणे आदत पावने ते मरदे टाइम तक आदत बरकरार। कदी उसनू दसिया ही भाई सदके मुसीबतां नू टाल देंदे, उसके हथों सदका करा। सच्ची सच्ची गल करे आए, तेरा पुत्र कुर्ता पा रहा या कोट पा रहा ते पहले खब्बा बाजू पा रहा, कदी उसनू आखे ही नहीं पुत्र इंज नहीं, पहले सज्जा बाजू। ये साडे नबी दी सुन्नत है। कदी आखे ही टोके ही, कदी जुत्ती पा रहा पहले खब्बा पैर पैंदा, कदी आखे ही सज्जा पैर पा पहले। ये निक्कियां निक्कियां गल्लां तू क्यों तरबियत नहीं की अपनी औलाद दी? जेड़े मुवाहिद इत्थे बैठे हो तुसा तौहीद आले जौहर, जरासीम मैं नहीं आखे,
کیا توحید والے جڑے جوہر ہیں یہ اپنی اولاد وچ منتقل کیتے نہیں، نو منتقل کیتے ہوونی، بھتریاں نو، بھتیجیاں نو، دھیاں نو، پتراں نو، اے توحید سمجھائی ہو بھی اے شرک کے اے توحید ہے سمجھائے کدی؟ اولاد دا حق ہے انہاں دی تربیت کر، اولاد دا حق ہے انہاں نو صحیح نہج تے تعلیم دے، انہاں نو جنازے دی دعا آندی ہوے، انہاں نو دعائے قنوت آندی ہوے، انہاں نو نماز آندی ہوے، انہاں نو حلال حرام جائز ناجائز دا فرق پتہ ہوے، اے شے حلال ہے اے حرام ہے، اے جائز ہے اے ناجائز ہے۔ انہیں اور اردو بھی تو یک طرفہ ٹریفک چلائیے، شوہر کے بڑے حقوق ہیں، بیوی دے کو نہیں، بیوی دا نہ آیا تو کئی تو سب سوں گیا، بیوی دے کو نہیں، صرف شوہر دے، صرف شوہر دے۔ اللہ کرے زنانیاں میری گل سنیں نہ، دعا کرو انہاں دے کان تائیں میری آواز پہنچے نہیں۔ اگر عورتاں نو اپنے حقوق دا پتہ لگ جائے تو ہن گھر بھی نہ وڑن دے میں، اے شکر کرو نہ شودیاں نو پتہ کوئی نہیں پہ ساڈے حق کیویں، شریعت ساڈے کیڑے حق رکھیں، شکر کرو انہاں نو پتہ نہیں۔ او مشرقی عورت ہے تیرے کپڑے دھو رہی ہے، برتن صاف کر رہی ہے، مکان صاف کر رہی ہے، تیرے بچے نو دودھ پوا رہی ہے، تیرے بچے پال رہی ہے، مشرقی عورت ہے، ساری دہاڑ کپڑے دھو کے نپیڑ کے کوٹھے تے ونج کے تاراں تے سٹ کے 8 گھنٹے کپڑے دھوندیے، شام کے وقت مجازی خدا تشریف لے آئے، اے شام دے ٹائم آ گئے جناب، اس اتھوں نپیا اس دیوار نال ماریا، گالاں بھی کڈیاں تشدد بھی کیتا، کیوں؟ خاوند دے اگر بیوی تے حقوق ہیں، بیوی دے حقوق کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی پچھلی رات تہجد واسطے نبی پاک جلے جاگدے ہیں نا تا ہولے جائے اٹھینے ہیں، میں جاگ رہی ہونی ہیں، پھر دروازہ کھلینے ہیں، ہولے جائے کھلینے ہیں، عائشہ دی نیندر خراب نہ تے جے 3 راتی 2 بجے پیاس لگی مجالے تو اٹھ کے گھڑے والے پاسے ونجے، تو آکھیا میں تو ہن اٹھیاں تو بھی اٹھ، انج نہیں، فرمایا ہولے جائے باہر نکل دے، میں جاگ رہی ہونی ہیں، واپس آندے ہیں نا ہولے جائے دروازہ بند کر کھڑک نال عائشہ دی نیندر خراب، اے نبی دی سنت ہے۔ تو میں آج 2 قسم دے حقوق دا تواڈے سامنے ذکر کی، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد وچ والدین دا حق، اولاد دا حق، شوہر دا حق اور بیوی دا شوہر اتے حق۔ اللہ سان یہ سارے حقوق پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد